नमस्कार बंधुरा आमादेर चैनेले आपनादेर आबारो स्वागत जानाई और सकलके जानाई स्वाधीनता दिवसेर शुभेच्छा। स्वाधीनता दिवसे तिरंगा पोलाव बानिये नेब। चलुन देखे नेই। एक बाटी बासमती चाल भालो करे धुए जल झरिये निलाम। एबार एकटा बाटिर मध्य चालटा ढेले निये आदा बाटा, हाफ चामच लवण, हाफ चामच काश्मीरी शुकनो लंकार गुड़ो, एक चामच सादा तेल दिए नेड़े चेड़े एक चामच गरम मशलार गुड़ो दिए मिशिए नेब। तारपर कड़ाइये सादा तेल दिए दारचिनी, एलाच, लवंग, जयित्री और चेरा काँचा लंका दिए दिलाम। तारपर माखा चालटा दिए देब। चालटा एबार नेड़े चेड़े किछुक्षण भेजे नेब। भाजार पर 2 बाटी जल देब। तीनटे तेजपाता देब और चालटा सेদ্ধ करे नेब। जल शुकिये चाल सेদ্ধ हये गेछे। एक चामच चीनी मिशिए नेड़े चेड़े नामिये नेब। एबार दुटो बाटीते पोलावटा निये निচ্ছি। একটা বাটিতে গ্রিন ফুড কালার মিশিয়ে নিচ্ছি, আরেকটি বাটিতে অরেঞ্জ ফুড কালার মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর একটা প্লেটে প্রথমে অরেঞ্জ পোলাও সাজিয়ে নিয়ে মাঝখানে সাদা ভাত দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গ্রিন পোলাওটা সাজিয়ে নেব। আর সবার শেষে মাঝখানে লবঙ্গ দিয়ে দেব। ব্যাস তাহলেই রেডি তিরাঙ্গা পোলাও। বন্ধুরা ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।